أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. an filɛba jɛrɛ jɛkulu cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ tanga ɲini ne setigi allahu taala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma ni k'an sinsin ni setigi ala tɔgɔ barikama ye ka sɔlili danfɛnw na sɔn xayira ma ka muhamadu do sallallahu alaihi wasallam. an bɛ aw fo ni alisilamɛya ka foli ye n'o ye ala ka kisi kɛ an kan. o la nin ye an sigilen an ka ladala jɛmukan kɔnɔ, jɛmukan min bɛ sigi facebook kan tarataw fɛ tile 15 tile 15 bi maana n'an y'a kɛ ni mardi na, an bɛ mardi min bɛ da o bɛ bila o kɔta mardi a bɛ kɛ. an bɛ o jɛmukan de kɔnɔ n'o ye a ma faamu ye facebook kan. bi an bɛ okutu kalo ale tile 27 la san 2019. ni ala ka jɛ ye an ka tɛmu tɛmɛnen n'o ye an ka sigida filanan ye. o tɛmu tun bɛ min kan n'o ye ɲɛnɛmaya yɛrɛ sɛgɛrɛbaw, ɲɛnɛmaya sɛgɛrɛ ani a misaliw, a tun bɛ o de kan. donc n ye o dɔ k'an da de n'o ye o suti ye. an bɛna tɛmɛ ni o barosen kelen de ye ni ala ka jɛ ye. o kumana ni kɛnɛ in sigira, an bɛ foli ani tanuni an b'o kɛ an ka jamana a ma ɲɛmaa ye. ni an y'ale fo, an bɛ an ka institution an b'u bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ. o ye jamana marabolo fɛn fɛn bɛ yen nɔ, a ɲɛmɔgɔw ka foli bɛ kɛ. association bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yen. association politique ou apolitique a bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ anw bolo. hali maa fila ni aw farala ɲɔgɔn kan, n'i ye min kɛ ɲɛmaa ye a k'a dɔn k'a ka foli bɛ anw bolo yan. sabula mɔgɔ de tɛ kɛ ɲɛmaa ye gansan. y'a y'o fɔ an ye ko n'i kɛra ɲɛmaa ye kɔni ko cɛsiri kɛra wajibi ye. mana an bɛ ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fo, an ka imamuw bɛ fo, leader religieux u bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ anw fɛ facebook sanfɛ. an ka jɛmukan kɔnɔ o ye an ma faamu ye. activiste minnu yɛrɛ fana ye an kɔni baara in na, an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. ni ala ka jɛ ye, an tɛ ɲinɛ fiyewu ka foli k'o kɛrɛnkɛrɛn mɔgɔw ye, mɔgɔ minnu bɛ kude kɛ an ka nin jɛmukan in kɔnɔ n'o ye a video ye, minnu bɛ ka kudew kɛ a la. an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barika da. sabula n'i y'a mɛn kumakɛla siga foyi t'a la, dɔ de bɛ ka sɔn k'i lamɛn. olu minnu b'u ka forfaiw utiliser anw na k'anw lamɛn, k'a lajɛ k'an faamu a ma faamu kɔnɔ. an bɛ foli ani tanuni an b'o kɛ u ye. minnu b'a partager, minnu b'a aimer, minnu bɛ commentaires kɛ, minnu abonné don an ka page kan, aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ anw bolo dan tɛ foli min na inshallah. yanni kuma ka caya kisɛ ka k'a la. o kuma na an y'o de fɔ an ka émission filanan dɔ kan cogo don, ni o ye ɲɛnɛmaya yɛrɛ sɛgɛrɛbaw, ɲɛnɛmaya gidobaw ani a tɔgɔ ye de a exemple ni o ye a misaliw ye. an ye fɛn damadɔw de fɔ aw ye, point damadɔw. donc ne tɛna don olu bɛɛ la kosɛbɛ bilen ka détail ba di. n bɛna kuma di an ka émission a invité principalement n'o y'a maa welelen kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o ye Yaya Ture ye. n b'o de fɔ aw ɲɛna. an ka jɛ an ka Yaya lamɛn inshallah. faamuya caman a bɛna sɔrɔ a ma faamu kɔnɔ taalen ɲɛfɛ ni alahu taala ka jɛ ye. o la an y'o de fɔ ko ɲɛnɛmaya gidobaw n'o ye a sɛgɛrɛ ye, a bɛ fɛn damadɔw de ko fɔ diyagoya fo olu ka y'a la. ni olu ma ye dɔrɔn a k'a dɔn ka fɔ a tɛ se ka a nafa tɛ sɔrɔ quoi, a nafa t'i ye. i bɛ ko o ko la a nafa tɛ sɔrɔ a la. donc o ye point damadɔ jumɛn ye. an ko i bɛ ko o ko la, n'i bɛ ɲɛnɛmaya in na a fɛn fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye, o ye i bɛ fɛn o fɛn kɛ i k'a dɔn n'o ye danaya ye. n'o ye k'a dɔn fɔlɔ savoir. n'o bɔra ye i ka da la ka danganiya ko yɛrɛ kan n'o ye croyance ye. i ka sɔn fɛnɛ a fɛn in k'a kanu, ni ka tila k'i sɔgɔ fɛn in na, ni ka a tɔgɔ ye di patience ka sabali fɛn in kɔrɔ, ni ka tila ka effort ni o ye ka a tɔgɔ ye di
effort n'o ye farifoni ye k'i cɛsiri k'i jija ko in na donc o fana ye a point dɔ ye donc an ye nin de fɔ anw ɲɛna o ɲɛta tɛ sɔrɔ f'i ye ni ninnu tɛ o tuma na an y'o de fɔ a nɔgɔntigiw ni y'o de ye jamukan in daminɛna depuis émission in filanan na n'o ye an b'a fɔ an ko sigida filanan ye donc a sabanan de ye bi ye an bɛ a nɔgɔntigiw de la o tuma na sisan n bɛna kuma di n ka kumatigi ma n bɛna kuma di kɛnɛ in invité principal ma ni o ye Yaya Toure ye ale bɛna misali de di anw ma cɛw la wali musow la salen wali balenlenw minnu ye baara kɛ ninnu ye u ye baara minnu kɛ a baara in man tanya fiyewu ni fɛn ninnu kɔfɛ ayi a bɛ ka exemple fɛn fɛn di i bɛ taa sɔrɔ la ni fɛn ninnu ni point minnu fɔlen filɛ nin ye o de ye ɲɔgɔn sɔrɔ u la n'o tɛ taɲɛ kun ti y'a la inshallah an bɛna kuma di Yaya ma kuma ma ye da kelen na ale ka don exemple kɔnɔ ni ala ka jɛ ye inshallah o kuma na Usa Yaya Toure an bɛna kuma di e ma an ka jamukan don a ma faamu don donc ɲɛnamaya secret baw yanni maa min ka bolongɔni na ye i b'a siɲɛ fɔ a la ye kumakɛla dabara ko tɛ dɛ n b'o de fɔ aw ye kuma bɛɛ kumakɛla dabara ko tɛ dɛ kuma taa fan o de ko don o kuma na Usa Yaya anw bɛ yen lamɛn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم آمين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. kene ko kan sini seti ala to ko barkama en نعم me tamani ni ala fe ka bo shetani to ma إن شاء الله sori kira kuntu ka no Muhammad sallallahu alaihi wasallam وسليم. ka kishika aka آمين 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 يا ربي آمين 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 يا ربي يا رب العالمين. sai mu fo نعم ma ya sikraw yu site sita أو ni ata ko flana كسبة folo temene ina أو ni exemple mun site ye نعم amogon shi te je kono bli u fatule no أها dog na fe na أها ay folo mo ye ko damne do fa أو musa olu folo mo أها ali sini sogoma نعم o ɲɔgɔn kelen de bɛ yan على شيء سخن. hali sini sɔgɔma أها o ɲɔgɔn kelen de bɛ ka ɲɛ lamarché bi نعم wa hali n'olu fɛnɛ bɔra yen أها ɲɛ bɛ lamarché ten كسبة parce que ni mun fiye o de ye do أو mankutu min fɔra an fa adama ma أها caman bɛ ka a fɔ lakali mɔgɔw ye أو ne yɛrɛ bolo n b'a fɔ mali parce que olu bɛ ka hadamadenya ka dan dɔ de sigi a la أو dan b'an ka sigi a la k'a fɔ ko an bɛ dan yan de أو anw yɛrɛ man k'o fɔ أها أها an man k'o fɔ نعم c'est à dire ala de bɛ dan sigi an ka ko la ala bɛ dan sigi an ka ko la كسبة كسبة sinon mɔgɔw bɔra yan n y'o de f'i ye mɔgɔw bɔra u sen na ka taa makan o أوكي bi o bɛ kɛ yan لا يبلا أوكي كده lettre tun bɛ ci أها lettre ci la أو lettre tun bɛ sɛbɛn k'a siri pigeon sen na أو dugu ni dugu a bɛ taa di ko daminɛ ta ko daminɛ ta ko daminɛ dugu ma k'a ye numu jagoya bi o bɛ kɛ yan أي bɛ ten أو wa maa t'a hakɛ dɔn maa t'a ko sugu dɔn ها i b'i sigi yan bi sisan i bɛ mɔgɔw wele yɔrɔ min ka di i ye سكتا yɛrɛ t'a la a bɛ ɲɔgɔn ye cogo min ka d'aw ye كسبة كسبة mais نعم yanni bi cɛ n'o tun y'o fɔ mɔgɔw ye نعم o fana tun bɛ kabakoya de كسبة كسبة أو ɲɛnamaya y'o de ye جن aw kana bɔra ni sigi hadamadenw ka ko la نعم an bɛ dan yan de ko fɔ k'o don an kun ma o ye problème de ye o أو n'i y'o fɔ k'o don mɔgɔw kun ma أو o y'o bannen n'i ye yɔrɔnin mun yira la o bɛ dan yen de سكتا لا سكتا لا i y'a ye n bɛ se ka exemple d'i ma o la mais أو n'an ko k'an bɛn'o kɛ n bɛna mɔgɔ minnu citer a ko ma nɔgɔn dɔɔnin sinon hali n bɛ exemple telimani dɔ d'i ma أو a bɛ komi n'i ye sama dɔ minɛ kungo kɔnɔ sisan san kelen أها ka na siri bɔlɔnin dɔ la yan Awɔ. fɔlɔ fɛngɛlama tɛ dɛ fɛngɛmani dɔ la Awɔ. ka to ka dumuni ni fɛnw d'a ma Awɔ. nka o y'a bannen de a bɛ san 100 kɛ yen أها a sama yan a tɛ taa yɔrɔ si a ها bɛ dege o bɔlɔnin na Awɔ. parce que e y'a dege o mun na n'a ye sen sama dɔɔnin dɔrɔn Awɔ. bɔlɔ fɛngɛman na a bɛ se ka bɔ Awɔ. n'a sama n'a ye résidence dɔɔnin k'a la a b'a ta yen أو mais o bɛ san 30 ko o sirilen don dumuni bɛ d'a ma foyi tɛ d'a ma أها mais e ka taa sama dɔ minɛ kungo kɔnɔ Awɔ. mun tɛ san 30 mun tɛ san 3 bɔ أو san 2 ou san 3 ɲɔgɔn أها i ka taa siri i ka yirijuma laban Aha. na a b'a to fɔ ka taa n'a ye سكتا لا parce que a ye fɛn dɔ de dicté a kun na bon dɔ bɛna f'e ɲɛna sa ko e m'a faamu sa ko o ye bagan de ye ko bagan ni hadamaden tɛ kelen Awɔ. d'accord n sɔnna bagan ni hadamaden tɛ kelen أها ni bagan ni hadamaden tɛ kelen a filɛ su don mun na nin ye أو jurula mana fɔ mɔgɔ ye dɛ أي
ala sɔnna kɔnɔ de k'a yira la ko ala bɛ kow kɛ de o awɔ kow kɛ a b'a ye de quoi awɔ ne ye tiɲɛ ala yɛrɛ bɛ dɔn n'a ka danni kow de kosɛbɛ kosɛbɛ siga donc t'a la maintenant awɔ ale nana exemple yira aw la Naam. bon exemple caman bɛ yen an tɛna yɛrɛ olu bɛɛ fɔ kosɛbɛ donc n bɛ don thème kɔnɔ awɔ dɔɔni awɔ yanni n ka don ahan n bɛ fɛ minnu bɛ k'a lajɛ n'olu ye kirikiri an ka fɛn kɛ u k'a dɔn k'a fɔ ahan minnu bɛ ka cité ta n'anw bɛ ka minnu cité ta awɔ ala y'anw seere ye awɔ différence foyi tɛ e cɛ ye mun filɛ e tulo bɛ n kan na e muso mun filɛ e tulo bɛ n kan na ahan différence foyi t'u ni cɛ muso ninnu sɔnna dɔrɔn de dalu bɛ fa n'a ba bɛ fili Allahu akbar n'i ma ɲani a tɛ sɔn awɔ n'i ma wuli a tɛ sɔn ahan kana fɔ ko ala dɛ awɔ i bɛ ala bila kɔfɛ k'i bila ɲɛ ala b'i gidew de la ahan mais an bɛ fɛ k'an sigi dɔrɔn k'an sigi awɔ k'a fɔ ko ala k'a kɛ a tɛ kɛ ten awɔ ahan n'i donna la dɔrɔn i yɛrɛ b'a ye automatiquement ala b'i dɛmɛ Allahu akbar diɲɛ fɛn o fɛn tɛ i bolo sanfɛ mun daminɛ ka nɔgɔ ten ayi ayi a ti a bɛ ten hali kiraw awɔ e delila ka kira dɔ tugu de fɔlɔ Ee. kira dɔ filɛ k'a tun bɛ kota kɛ astafurulayi k'a tugula ayi a tun bɛ ko dɔ de kan depuis a ma ci fɔlɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ko dɔ de bɛ yen a b'o de ta depuis a ma awɔ ci a bɛ ten siga t'a donc la maintenant ala bɛna dɔrɔn k'a tɔ jide ka taa inshallah o de don donc n bɛ fɛ ka mun fɔ naamu wa hali mɔgɔ minnu filɛ nin ye ahan b'a daminɛ Bertrand Piccard ahan et ahan puis o de la n y'a f'i ye hali émission dɔ in na n ko farafin tubabu an bɛɛ de ka kan i y'a fɔ Bertrand Piccard nin y'a ka kumakan de ye awɔ e b'a ka fɛn daminɛ don min na ahan sur une place ka avion awɔ k'a lamarcher ni tile ka sɔrɔ carburant foyi tɛ awɔ ni gɛrɛ gɛrɛ ahan ka tour du monde kɛ n'a ye awɔ ale b'o projet daminɛ n'o k'o lakali mɔgɔw ye parce que n'u bɛ kow kɛ sababu ye mɔgɔw de sigi nafolotigi ni fɛnw de sigi ka se k'a ɲɛfɔ ye pour que financement ni fɛn kosɛbɛ kosɛbɛ musa kosɛbɛ aviateurs de yɛlɛla ale la fɔlɔ ahan anw bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn na mali la yan cogo min na u fana bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn na ten de an bɛɛ de ka kan o mɔgɔw tɛ ka nin ko in de faamu an bɛɛ de y'an fa an bɛɛ adamaden y'an fa adamadenw fɛrɛ kamana de bɛ guwa ko nin ye mun fɔ sugu ye ahan donc maintenant e mun y'a bonya naamu e de b'a yira mɔgɔ la ko don o don ko in dalu ye ahan ale awɔ ale y'a ta yɛrɛ de ye o t'a bannen yanni ale yɛrɛ cɛ ahan ale de fa a wolo fa de ye mɔgɔ fɔlɔ ye ahan mɔgɔ min jiginna bɔgɔji jukɔrɔ awɔ kilomɛtiri 11 ahan ahan ka jigin bɔgɔji jukɔrɔ fo kilomɛtiri 11 a bɛ ka jigin ale de fa ye mɔgɔ fɔlɔ ye mun y'o kɛ Allahu o t'o bannen oui o fɛnɛ fa Ahan. n'o y'ale mɔkɛ ye awɔ o de ye mɔgɔ ye ahan mun yɛlɛnna sanfɛ fo transfert la parce que kusi dɔw de ka taa fo sanfɛ kosɛbɛ i ye kosɛbɛ faamu ahan mɔgɔ ma deli ka se yɔrɔ min na niveau la Naam. hauteur la ahan ale fa ye peresera ye ahan bon ale an bɛ ɲini k'a fɔ k'ale ta b'a joli la sa kosɛbɛ voilà a bɛ se ka fɔ ten donc a b'a ka projet daminɛ don min a ko mɔgɔw yɛlɛla ale la ka yɛlɛ ale la ayi voilà ayi i y'a ye ah donc o la sisan ahan ale ka kuma la awɔ hadamaden naamu naamu sɔmi n'i sɔmina fɛn na ahan o n'i gidira a bɛɛ ka kan ah kana kulonkɛ sɔmina dɛ ah sɔmina nin na ahan n'i sɔmina la dɔrɔn i fira ah n'i sɔmina ka dɔrɔn i k'i fira a kan i sɔmina nin na ko n'i ye nin kɛ nin ye o de bɛ fara nin kan o kɛ nin ahan kana mɔgɔ la musa ah i bɛ sira minɛ sa ka taa mais mun b'anw bali na i b'a dɔn ah ɲɛ quoi ɲɛ awɔ mɔgɔw bɛna mun fɔ hali ka jugu mɔgɔnifin ma ah i bɛ hadamaden mago sa pewu n'est-ce pas mɔgɔw bɛna mun fɔ Ahan. a bɛ ala ye dugu la mɔgɔw bɛ k'a fɔ ani yɛrɛ sɛgɛn siga t'a la n'a tiɲɛna u bɛna mun fɔ i bɛ ka sɔrɔ o de ye awɔ maloyani min bɛ yen la o bɛ ne la ye cogo di i Awɔ. bɛ ka sɔrɔ o de ye kosɛbɛ dusukun kamikami min bɛ yen la ahan a bɛ na ɲɛ a tɛna ɲɛ Ahan. o t'i ɲɛ sira i ta ah n'i donna a la i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ k'a ka nɔgɔn de ah y'a ye a ka gɛlɛn dɛ Ahan. mais a bɛ nɔgɔya e bolo parce que e de y'i fila kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ kosɛbɛ ten ɲɛnamaya ye kow y'o de ye ɔyi bi Ahan. kunun tun bɛ ka yɛlɛ ale la Awɔ. mais bi ah minnu tun bɛ ka yɛlɛ ale la ale tɔgɔ sɛbɛnna lawurusi kɔnɔ dictionnaire kɔnɔ bi an bɛ don min na i ko bi ahan ale tɔgɔ b'a kɔnɔ olu tɔgɔ t'a kɔnɔ dɛ ah olu y'u ka nafolotigiya n'u ka fɛn bɛɛ u tɔgɔ t'a kɔnɔ o ye tiɲɛ a bɛ ten ahan a dara ko dɔ de la ka Kosɛbɛ. sabali ko dɔ de kɔrɔ wayi kuma sugu bɛɛ la awɔ ka sabali awɔ wala k'i kɛ kow kan oui a bɛ ko ahan don dɔ la ale ye san depuis 2016 ni sisan cɛ awɔ ale ye san 17 de kɛ a bɛ projet in kan ahan 2016 ni sisan cɛ 2016 ka taa kɔfɛ ah ka taa a bɛ kɔfɛ kuma in fɔ ne la o den o kɛra 2016 ah ɔhɔn o y'a sɔrɔ san 17 ɔhɔn a bɛ ko in kan awɔ i ye faamu naamu donc ko c'est à dire ni mɔgɔ y'a ye awɔ i tɛ se k'a faamu Ahan. mais en réalité ale tun bɛ mun kɛ su fɛ awɔ kamana gan na awɔ ne nin ko in ma ɲɛnabɔ a bɛna mun kɛ ahan ale bɛ mun k'o la mɔgɔw tɛ ko fɔ ah tɛ tɛmɛ nin kan tuma dɔw la ale tun bɛ kasi dutigi de bɛ ka kuma f'i Ah, ta awɔ. n'i tɛ yan yɛrɛ ka interview de ah parce que musa ni i kɔni y'i kɛ ko kan ni mɔgɔw bɛ k'i la mɔgɔw sigilen bɛ k'i ma kɔnɔ Awɔ. sabara de wulila dɛ bara wulila han Awɔ. e bɛ o ko réaliser cogo di tiɲɛ
mais Musa ni ma fara la Awɔ. il faut qu'il k'a dɔn k'a fɔ Musa min y'i bila Awɔ. hali n'olu t'o fɔ Kosɛbɛ. an b'o fɔ Awɔ. parce que o ye olu ka danaya de ye ko Ala tɛ an y'u ka ko de ye Awɔ. o y'o Awɔ. mais an bolo Ala de bɛ k'a kɛ Awɔ awɔ. donc anw y'a faamu ten Awɔ. an bɛ taa n'a ye ten Aha. voilà Ayi. donc n b'ale ta dɔn an bɛ fɛ ka mun f'i ye Awɔ. filanan na Aha. cɛ min bɛ cɛ min tɔgɔ f'i ye Naamu. Arnold Schwarzenegger Aha. a yɛrɛ ɲininka ko dugu ci den kelen wa ou bien ko jumɛn Awɔ ko dugu ci den kelen. voilà i y'a faamu Awɔ. ale de ye mɔgɔ ye Awɔ. a ko fɛn min ka jugu adamaden ma Aha. c'est à dire n'i y'i ka ko daminɛ mɔgɔ minnu bɛ na Aha. n'i y'olu lamɛn dɔrɔn segin kɔ k'i mɔgɔ Ah. ayi kana mɔgɔ N'i ye kow daminɛ sisan. sɛbɛn i da m'a la ko nin Ɔhɔ. n'i y'a daminɛ Mɔgɔ minnu bɛ na. awɔ I ka nin olu lamɛn. tiɲɛ n'i ko nin kɛ tan e ma ye a bɛ dɛ Musa n'i y'o lamɛn Aha. o yɔrɔ bɛɛ e bɛ segin kɔ de da don Ah. a ye taɲɛ bɛɛ e ye maa haramu de Awɔ ko baro. awɔ i bɛ taa de i bɛ taa de Aha. minnu bɛ k'i dɔgɔya k'i ɲininka o tila k'i sɔrɔ sira la Ah. ale k'o de fɔ a t'a la di Musa kan Allahu akbar. a ko Nelson Mandela ko diɲɛ fɛn bɛɛ ka gɛlɛn Awɔ. ko fo don min na dɔ k'a kɛ Tiɲɛ. fɛn bɛɛ de ka gɛlɛn Ah, fɛn nɔgɔ tɛ fɛn bolo bɛɛ de ka gɛlɛn. fo don min na Fo don na dɔ k'a kɛ. donc n'a kɛra don min na a bɛ sɔrɔ ko Ni fɛnɛ bɛ kɛ yan. o y'a ko ten Hali a ko sinon mɔgɔ ɲɛna ko américain de don américain tɛ o Aha. autrichien de don i y'a ye Awɔ. awɔ deuxième guerre mondiale kɔfɛ de Aha. a seginna a taara États-Unis ka Awɔ. sɔrɔ Autriche batira Allemagne batira Aha. donc ale seginna États-Unis san 15 Awɔ. hali o taalen a kɛtɔ k'o mun fɔ Awɔ. c'est-à-dire k'a bɛ taa États-Unis Aha. yɔrɔ bɛɛ minnu b'a kɛrɛfɛ ko ko kɔni o tɛ ko États-Unis dɔrɔn bɛ t'i kun a bɛ taa a bɛ taa Aha. n'i y'o fɔ a yɛrɛ ɲininka ko n'i y'o fɔ ale ye Awɔ. o kɔrɔ k'i y'ale poussé parce que ale komi ale ye fɛn faamu ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan Ah, k'a yeah. fɔ k'i kana nin kɛ Awɔ. o yɔrɔ bɛɛ ale bɛ don o la Aha. bon vieux y'o de ye Ouais. donc o Aha. a y'o point Faransi fɔlɔ parce que depuis à 15 ans a ye débrouillé ka don États-Unis cogo sugu bɛɛ Aha. tɛ namara tɛ janfa tɛ Ah. mun y'a don yen Aha. a ye poitala dɔ de ye tolofiti dɔ de ye Naamu. i y'a ye Aha. o de y'a o de ko in diyara ye kosɛbɛ n'a yɛrɛ ye ko sugu bɛɛ kɛ ka don États-Unis Naamu. donc a taalen yen Aha. a y'a ɲininka k'a tun bɛ maçonneya de kɛ Aha. an bolo ko maçonneya ye ko wɛrɛ a bɛ maçonneya kɛ Ouais. i ye n faamu a tila mana jigin ka taa cours ta université la Naamu. o tila ka taa entraînement kɛ Ah, ah, heure 5 Ah. o de kɛ entraînement na diɲɛ don o don k'a daminɛ sɔgɔmada 8 heures Awɔ. a bɛ baara ninnu kɛ la Awɔ. université Aha. maçonneya Awɔ. ani entraînement Aha. a b'a daminɛ de 8 heures fo jusqu'à 0 heure o diɲɛ don o don ale ye san yirika de k'o la ale ko ko diɲɛ foyi tɛ yen ni baara tɛ baara de bɛ mɔgɔ nafa diyagoya ale b'a f'i ye ala tɛ hésiter k'a fɔ Allahu bon Musa akbar. o de don dɛ C'est le travail fait. Musa o de dun de ye ko ye Ah. an b'an dɔn de ma ne de ye ko sɛ ne ye ko dalu bɛɛ ye Musa Ah. Musa ale ale ko k'ale tun bɛ ale bɛ fɛn ta tuma min na Awɔ. a kɔrɔta o kɔrɔta a b'ale kun na de k'ale bɛ ka trophée de kɔrɔta poids girimanba ninnu 200 kilos 300 kilos n'a y'a kɔrɔta ale bolo tuma o tuma a kɔrɔta ko kelen o kelen Aha. ale bɛ k'a ka trophée de kɔrɔta wa Musa o de kɛra dɛ Allah. a b'i ɲininka o la don min na a ye 113 trophées a y'o de fara ɲɔgɔn kan 113 trophées. trophée kɛmɛ ani 13 Awɔ. Arnold Schwarzenegger de y'o de fara ɲɔgɔn kan trophée la poids kɔrɔta la taa jɔ a kɔ Tɛ tɛmɛ ne kan. i ye faamu Aha. a ko Aha. don min na Awɔ. ale bɛ taa tuguni Aha. yɔrɔ tellement que a y'o trophée sɔrɔ tan a bɛ bɔ o la k'a bɛ don cinéma tour fɛ a yɔrɔ tɛ film tour la k'a bɛ don film tour la Awɔ. parce que olu fɛ yen u ka ko n'an ka ko tɛ kelen ye Kosɛbɛ kosɛbɛ. u bɛ mɔgɔw de fara ɲɔgɔn kan wari nafolotigi ni fɛn ka se ka fɛnw expliquer ni mɔgɔ bɛ se k'o dɛmɛ donc a taara Awɔ. cinéma baron ninnu fara ɲɔgɔn kan Aha. k'u yɛlɛ ale la kɔ ko i ma ye e yɛrɛ jɔlen filɛ nin ye Aha. e acteur sugu yɛrɛ Aha. o tɛ anw arrangé bilen e acteur sugu kɔni bɛ yen donc acteur bannen de quoi bon fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ tɛ se k'e ta k'e kɛ acteur ye parce que e kɔrɔ place ye zéro de ye o olu mɔgɔw ka acteur misɛnmaninw na minnu ɲɔgɔnna ka jan o mɔgɔw tun b'o acteur sugu Awɔ. mais fan bɛɛ misiri ni fɛnw Ale kɔgɔra kojugu. a ko k'o fɔra dɔrɔn Aha. ale ye baara daminɛ et puis ko t'a bannen Naamu. k'a delila ka acteur jumɛn ye diɲɛ kɔnɔ Aha. min ni accent allemand b'a da Aha. o tɛ accent allemand de b'ale da Ah. ko yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ Awɔ. donc o yɔrɔ bɛɛ ale bɔlen yen ale taara cours ta Awɔ. université la ka accent in karaba diyagoya k'a waraka ka bɔ a la Han? Musa mun ni mɔgɔnifin décidera ko sugu Musa y'a tile kelen tɛ ninnu kɛ. n'i bɛ yan ka ban fo n'i ma sa a bɔri don Tiɲɛ. hali su a bɛ dɔ kɛ Allahu akbar. i ye faamu wa Aha. ka taa a ye allemand accent in karaba ka bɔ a da ye diyagoya Aha. hali o la a ma dabila donc maintenant ni parce que ni problème ye mɔgɔ tɛ ka mun faamu ni ko daminɛna Naamu. opportunité de bɛ na Kosɛbɛ. donc o kɛra sisan
ouais documentaire fictif flan trop 5 minutes 2 minutes to ko télé plus que nous oui to là de awole oui James Cameron réalisateur parodi avec qu'on a le barbare tourné Arnold le qu'on a le barbare acteur Arnold de qu'on a le barbare acteur ako donner la coupe parce que nous la film tourner nous la ça nous ouais séminaire de faire le ayala la film promotion aya ako ko odon namo direct au Guarema c'est tellement que film nya ko na soro Arnold mala me gagner ko na soro Arnold la miskili kunte odo ko nganga Arnold nyoko do kila miskili ma atara domna ko ma de 4 ka kere parce que a miskili le mais ko tara la bamuna ko ni Arnold la a miskili kunte dora ga dore a nyoko do kila yo ko wa d'accord obla et bien là tu connais ko ka accent ko acteur cité je ko mo ni allemand ni allemand accent be amida ko terminator fene bane wo fene promotion namene ko James Cameron ko ko ni allemand Arnold ka accent allemand mute ko film mute film sur le mot le plus célèbre du film c'est fait phrase célèbre ou pas ayo fo ini voix normale la de voix les ba ko machine la allemand accent machine de nganga ro de ba kana le ka ale o frère que yo sabili fa ba cité ko ma ko ku obstacle la damne ya o ku yo sabili ya damne donc maintenant aucun avantage de film là yo me yo ça beta exemple parce que le mo de ko ka fara ko conseil voilà avec ko il faut mo tant qui be mo la faut ka du golo de ite ka fuyi ay matala Allah tali ka koyi u bi so sira la yalo ki faamu ko bari wala mais lui faamu je do mo bi so sira la ya be na fa voilà dalan ka so inshallah a ko tugu fara ba site ko ni ko ay ka ren de faamu bon ko dom na ka ko ka be gouverneur fene ay for no gouverneur fa ko Californie ay yo gouverneur ka ni la politique fene la ko ni fene asu ye faamu ni ko ni fene ba ni karim fene de faamu shido ama mo la metu vous êtes qui voilà comme ayo carrément beaucoup ay yo ko mo muslim bi ayo ko be fem fo ka ramadima ara ne de la ko fi bi man iya ko za mo fi wallahi men kalini mo de dane ali kala itsika musa mu bi sambina ni soro wallahi na iya ibi droit diplôme mega so mega droit diplôme ako droit la do na bo ba diplôme so na kadi ni mo kala kadi je mo mai je da kala asir le ten afulo kula asir le fula asir le mire ka courage ni ka bo ibi kala fuka o te jama mali koyi o te rore koyi ina ma ere no wala ka sidi mo masa kala ni mani mo hidro kala ma wore fo wa se ka ko facile fe an wanya ma e fe frigeli ka to udi takla kosobe bara ite ngola ne ite den fam ola al ula kele o fene tan ako akale ale kele gouverneur de tout aka mo de fayon mo de fayon pero ni mo ma ezo ni mo do be para nyon kosobe ale o fayon ka irula o États-Unis fleuron kal surtout Californie bâtiment ko le baw di bi 1950 bâtiment ama essayer ka chama renouveler et puis sera renouvelé depuis 1900 jirika o sera de sera 100 km ni fo mo do ko jedo parce que le ni ko États-Unis do ko ya bani ko ko il est portugais so ko le baw bu fi ba fu ni mati yoro do be o fere kamara be gwani mu shiro sera ku deo c'est na mo fo ni fem gla de 1950 ko jama ma cha ko obligé la du fa ko na be fait ja ko kale ma fait fouiller la kan mo ko le ma fait fouiller o ya ke go ba fait donc maintenant laisse kala mi ro ko udo aku mobile la ka du mo lui ara ñu mana ko politicien be États-Unis nous avons ma dire ka voyer ma dire ka voyer États-Unis e da wala ara le ga nakati ko politicien be États-Unis ko ma dire ka voyer États-Unis ma dire ka Chine ma dire ka Chine ma dire ka États-Unis ma dire ka Australie ma be Chine Australie cité billahi mais nous faut envoyer ça parce que nous attendons pour dire musa na mo muna o shele o donc maintenant
hali ye dɔɔni sɔrɔ n'i ye place dɔ sɔrɔ a dɔ suɲɛ k'a bila i kun ka taa voyage kɛ n'i y'a ta i b'a bila nɔ la de o donc e tɛ se ka ko sugu dɔw kɛ diyagoya siga t'a la voilà ko in bɛ ten de awɔ